Destination Records. Работа на краю света. Не было секунды, чтобы я не подумал о тебе. Я хочу видеть твое лицо, чувствовать твои руки в своих. Но этого не будет никогда. Ты покинула меня, и я не могу тебя вернуть. Не знаю, зачем я пишу это. Не знаю, что может из этого выйти. Знаю только, что не могу тебя вернуть. Я не знаю, почему это случилось с нами, но чувствую, что виноват в этом я. Я — зло, я — отрава. Живи и умирай в сей день. Живи и умирай в сей день. بتمانی حیات گم شیدگیه تو حلقموی دیلی ما تموم نشیدگیه فکر میکنم اما قدر برای چی دیل مگه همه غمای کسوفتی عشقی یا غم دور میرم باشه عشقای فقط یه عذاب عشق گرفتاری دیل مای بهوده خورشیدگی ما در این دنیا میترسم که ارمانده نمونم یکم رو حیات باز خون میرزه شیدست ما خراب من میتونستم دیگر رو را کنم بود انتخاب نکی تکیه با خدو کردم رفتم کروی که رفته بدم موقی بچه دیدم نمیرم ده بدم گم کردم دوست داشتم من استکم کبم تو حال نیافته دیل ما شیشتگیم انتظار شیدگیم خورزار همه انتظاری ها باز میکنه بمار میدونم ریختش کرد مرا میکشرش کرد حالی مده فقط درمون بیا حالی ده برمون موندمت پزمون بیا حیات ما تیم ازمون باوریم نمیه که ای دست دادم تا 8 سال عشقت میمونه یادم دا نکی کجا شیدم و شیرینی حیات نمیتونم دوده گذشته ده سلوات کسی را بینم میکدم از سراخی تره کسی نتونست گرفته داخی تره دیلم ده ایستادگی ای همو تیریتم باور که تو حال خواتیرم ما نمیدونم باز برای چی ما امیدوارم چیزی هست که مرا میقپم خردم نمیدونم حاضی دنیا برای ما شیده زندان فقط ده یادم میزنم روزی борон гоҳ ошиқӣ пешаймонам кардагиай гоҳ ғурур мара сарвайронам кардагиай я овозай дурум гу виҷдонта нафурӯш дига овозе мега зиндагӣ ба сайхата кӯш то кай мавут намефаҳмем якдигара то кай бугумут ки ай бари матнара накарди тоқат гирифти рӯхат надонисти охирин дарду буд роҳат ҳозир ма барвақт ҳамара фаҳмидам дига хешидагиам неки ты нафаҳмидӣ осиё ба навбат неки ман намехом дилам месӯза ки тырам як рӯз пешаймон мешай хандаи хушруд мешавай гирият вақт дори агар рӯзи пеша нагирӣ чизе ки рӯзи мегузарай сари ма бо нашаваи ғаму биёянда сари ту и дунё чарху фалакай бикр ту бовар агар ояда сарат намешай то бовар барои ту ҷон ман надошта будам дарех неки чӣ ба дилам да омада зади тех. Я хочу чувствовать, как обнимаю тебя. Но я не могу тебя вернуть. Я двигаюсь, как мертвец, восставший из могилы. И понимаю, что все время нахожусь в каком-то ожидании. Я перестал приносить в этот мир добро. Живи и умирай в сей день.